Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa sulod sang pinakauna nga simbahan nga himo sa bato nga gintukod diri sa pungsod sang Pilipinas, ang San Agustin Church diri sa Intramuros, Manila. Kag sa tupad naton amo ini ang effigy ni Miguel Lopez de Legazpi, ang una nga konkistador nga nag-establisar sang kolonyalismo diri sa Pilipinas sadtong 1565. Tuig sang 1564, sa mando sang isa ka royal decree nga nagikan pa sa New Spain o mas kilala naton karon nga Mexico, si Miguel Lopez de Legazpi sa idalom sang guidance ni Fray Andres de Ordaneta nagpadulong diri sa Pilipinas agod sa pag-establisar sang kolonyalismo sang mga katsila diri sa Pilipinas. Kag ang una nga lugar nga ila ginkaduan amo ang kilala naton karon nga Cebu. Kag pagkatapos ang anong katuig sumugod 1565, tuig sang 1571, si Miguel Lopez de Legazpi upod ang iya nga mga konkistador nga mga kaupod nga sinday Martin Dagoite kag ang iya apo nga si Jose de Salcedo nagpadulong diri sa norte. Kag pagkatapos ang malawig nga mga negosasyon kag pag-inaway sa tunga kinday Raha Sulaiman, Raha Lacandula kag Raha Matanda sadtong June 24, 1571 na establisar na sang mga katsila paagi kay Miguel Lopez de Legazpi ang kapital sang Espanya diri sa Pilipinas nga amo ang Manila. Kag si Martin Dagoite amo ang nahauna nga gintalaga bilang alkalde mayor diri sa Manila, samtang si Miguel Lopez de Legazpi nagaserbi bilang gobernador general sang Espanya sa Pilipinas sang amo nga mga tion. Apang tuig sang 1574 sang pag-atake na ni Chinese pirate limahong diri sa Intramuros, didto kag nagtaliwan o napatay si Martin Dagoite nga amo ang iya nga commander sa field nga amo ang nagatubang sa mga pirata. Kag sa ina natabo sa November 29, 1574, kag sang malipas ang tatlo lamang kaadlaw sa tung December 2, 1574, nagbalik naman liwat si limahong diri. Apang si Juan de Salcedo nagtindog nga ang magapangapin para sa mga Espanyol kag didto kag nagpalagyo ang mga grupo ni pirate limahong. Kag sang mga 1575 na nagbalik naman sila kag ginpalagas sila ni Juan Salcedo kag didto kag nakapalagyo na sila sa may Pangasinan nga lugar nga kilala naton karon. Apang balik kita sa kay Juan de Salcedo. Si Juan de Salcedo amo ang apo kag upod ni Miguel Lopez de Legazpi nga nagkadto diri sa Pilipinas. Bata siya sang bata ni Miguel Lopez de Legazpi nga babayi kag kilala nga pinakabata nga konkistador sang amo nga panahon. Apang siya nag-explore sa nanorte nga bahin sang Luzon, padulong sa Zambales kag Ilocos kag didto siya nakaput up o naka-establish sang stronghold sang mga katsila sa syudad sang Vigan. Apang sa edad lamang nga 27 anyos, sa balatian nga hilanat, siya nagtaliwan kag karon upod sa kay Martin Dagoite kag kay Juan de Salcedo, yari man sila diri nalubong sa San Agustin Church. Pero kabalog-bala kamo sang importante nga kaangtanan ni Miguel Lopez de Legazpi sa probinsya sang Negros Occidental o kilala sadto anay nga probinsya o isla sang Buglas, partikularmente sa kundiin nagikan ang syudad sang Victorias nga kilala anay nga village ug Tukgagwan upod sa kilala man karon nga Ibi Magalona. Sadtong mga 1880s hasta 1890s, may mga katsila nga mga chronicler nga nagtipon sang mga letters, mga manuscripts, mga akdas sang mga mga Spanish conquistadores sadtong tuig 1500s, 1600s, 1700s. Kag sang mga 1880s kag 1890s ila inigin compile sa isa ka libro nga ginatawag Colecciones de Documentos Inéditos de las Islas de Filipinas, na kung sa diin sa sina nga manuscript na sulat
nga sadtong mga 1565 sang si Miguel Lopez de Legazpi yara pa sa Cebu. Nagpadala siya sang isa ka water party sa isla sang Buglas kag ang una nga village nga ila gindungkaan amo ang village sang Tukgagwan kung sa diin kilala karon na ibimagalo na kag parte man anay sang karon kilala naton kag palangga naton nga syudad sang Victorias. So masyado ka importante ang impormasyon nga ang una nga lugar sa Negros Occidental kung sa diin naka-make contact ang mga Katsila was in the village of Tukgagwan. Para sa ihibalo sang mga Victoriasanon, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.